वालेकुम नाजरीन, शाका खान यूट्यूब के साथ हाजिर है। बिग चैलेंज मैच बेस्ट ऑफ 3 जानी वर्सेस एहसान। ड्यू दे दे ड्यू ड्यू है नी ड्यू कौन पींदा मिंट दे दे 1 पॉइंट एहसान बेस्ट ऑफ 3। अरे वो अग्यों अच्छा फॉल दिता ही 4 का 3 पॉइंट जानी ने। आ किहड़े काम करदा होए हाला फिर चुक 6 का फॉल 3 पॉइंट एहसान दे। गुड शॉट 7 पॉइंट एहसान। अच्छा फॉल दिता ही तो 13 पॉइंट हो गए। जानिए लाला मैं हम इतने 13 पॉइंट पूरे कर ले हो कहते ही आ। नहीं जानी तू बड़े खतरनाक प्लेयर ना हम गेम लाई है। वो ये नहीं जाती वो सामने नहीं पाला गुड शॉट 12 पॉइंट। ब्यूटीफुल शॉट 5 पॉइंट। चार पॉइंट। प्लेयर हो जड़ा कलर पावे। गुड शॉट यार 5 पॉइंट। दस पॉइंट। एहसान अली 10 पॉइंट। अरे अच्छा नहीं गुड शॉट 11 पॉइंट।
गुड शॉट 9 पॉइंट। Ahsan Ali 9 पॉइंट। ओए होए 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 jani गुड शॉट 6 पॉइंट। स्कोर सुनो 7 का फॉल दे 13 पॉइंट। ब्यूटीफुल शॉट 9 पॉइंट। गुड शॉट 4 पॉइंट। ब्यूटीफुल शॉट ब्लैक ते फैसला। हाँ काम किया हो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਨੀ ਬੈਸਟ ਆਫ 3 ਵਿਨ ਤੇ ਆਸਾਨ ਵਾਲੀ ਲੂਜ਼।